Ini Tipramotha, the additional power of Tongo, Arani executive members or leaders or MBC or Boro abroad Dogo, Tango, Abusini, Honorable Yam Bosaka, or a Kirang Somzan Plane. Abroad of Tangani, Kunu Boroki or Bada, Bosoyong, Minister, Bo Tribal Minister, Botangme and Lesaboni, Dusba, Botangme, Botana Ringa, Hodo India ni Patro Tangaring yang na Patro Tangi sentep exposure money sini tipura juo develop kanen bagi tangga ke aro tam bada to आप फंड तो एडिशनी फंड नो यूज खाई थंग मनिया तो पर्टिकुलर कैसा थंगा जाय आरो तम नाय बोबोगा वो बिनी ओन इंटरेस्ट बो थंगा एडिसी टीम थंगा साइड सामने सिन ऑनरेबल येम जेटा सिनी कल्चरल ट्रूप थंगा आरो सिनी कल्चरल नो सिन रिप्रेजेंट खलाई गया सिनी ग्लोबली सिनी सिनी द कल्चरल नो ते प्रमोट खना थंग दिनो वर्ल्ड तो सिन ग्लोबली सिन ते वो काम के रिकॉग्निशन खनन जगो अब तो एप्रिशिएट खनन सिको स्टेट गवर्नमेंट बो स्वयं ट्राइबल बो मिनिस्टर तम क्लाइमेट है रिप्रेजेंट क्लाइमेट obviously some question मारो बनो इनके unnecessary बो जेटा allegation फ्रेम थेमन इनका बो totally incompetent बो जेटा सिनी बरोनो कल्चरल इश्यू इकोनॉमिक डेवलप खाइदे नो बो बेथलिया अब तुरेन मन पोसा हमाय वानसे को तो गैसा अबन बगे ओ तुरेन मन पोसा नि कगनो अब बोनी जे कॉन्फ्रेंस रोगा फनोंका बोनी मीटिंग फनोंका बोनी गैदरिंग फनोंका और तब सानानि शुरू खलाया আসলে सिंगलु खाता मो जागो जेटा जे फान निको जे फान एलोकेशन बुस खलाय टोटल बजेट जिनि एवरी फाइनेंशियल ईयर बजेट तो थाजिंगो सिनि ऑनरेबल सिनि स्पोकपर्सन सिके बाबू साका जेटा 800 उनको से खलाय उंगांके सिनि अबो बाय जेथिनि जे पॉपुलेशन मामने जे एरिया ऑफ जियोग्राफिकली बसं 3 भागे 2 भाग से एडीसी एरिया ते पॉपुलेशन जों 31% सिनि बरोन पॉपुलेशन तो अबनो जों प्रोफेशनल निखलायगा अंके चीफ मिनिस्टर तिनिबो प्रेस मीट बो सावो 39% बो फाइन एलोकेशन खलायगा अंके अबनो स्टेट टोटल बजेट बाय जों अबनो खलायगा अंके अबो मोर देन 12000 खाइ सफाय का फा बजेट गसिनि बरो नो बुजागा बरो थोइ तो खाबो जोंजमा बुसिनै दाबो बरक पुरा टाटल कक सावि बरक नो विभ्रांत खलाय तंगनि मो पॉलिटिक्स बरक खलाय तो आनु बरक सटा पद प्रकाश खलायदों स्पेसिफिक गाबो तो क्लाइमिया स्वयं ऑनरेबल एम एजुकेशन नो साका नरबो तो जरा मीडिया हाउस नि बरक सिउ जेटा टोटल बजेट स्टेट निबसु एडिसु बसु रह नरबो तो थांगिनै मानो आबो कमरो उनका अननेसेसरी सिनि त्रिपुरा माता बुबो ग्राने जे पॉपुलैरिटी सिनि पार्टी सिनि बरने जे फेट सिनि जे मूवमेंट नो बरो डिफेम खाइनेनी बरो उनको खाइनेन बागेने একটা নেকার জন্য একটা কনস্পিরেসি ষড়যন্ত্র বড় গাজাগাও সামন খাইতো আবার টোটালি বেসলেস আবার একদম বুগাস যে বড় যে কক সামনে আবো বাস্তবে কোনদিন আবার মিল করে আনবাগৈ নাও जों সানামু সং এটা সিনি দা প্রেজেন্ট যেটা ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তাই চিফ মিনিস্টার হতো বড় আননেসেসারি একজন স্টেট নি চিফ মিনিস্টার স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার পাবলিক নো বিভ্রান্ত খাইনেনি আবো বেলাই কেন তামনাই বেলাইখানা মুসাঙ্গিয়া বেলাইখানা হামিয়া আবো একটা দায়িত্ববান মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সামুং তামনি কলায়া রেসপন্সিবিলিটি বা তনাইছে আর রেসপন্সিবিলিটি বড় আবো তমনি আবো পারফর্ম ঠিক ভাবে কলায়া শুধু তাতাল বাই তাতাল আবো সারা তাই কোনো কক করে আবনো বড় সাগনো বড় নিজেনো এস্টাবলিশ বা পরিচয় মানে আসল বনি তমু স্যার ইনকো जों तनुक खा गोबां जायगायाव सिने मन्त्रि विकासनि कक सहाय दङ जखन बिनि लेम्बुसरा खवाय बेहेला लाइद्रप गोबां जायगा ब जागा पाइमार गाबो त जत पब्लिक नि थानि नुक बाय खबय साइमान बायखा गागे ब पब्लिक नि बागै ताम साम गाहाम खलायगा आबो के नं थानि कोनो रेकर्ड देत বড় নিচি সে সিকাঙ্গ অ্যাসেম্বলি ও রমজাগা পরে এমন কাবিনি মুক্তিবাই কুঙ্কিবাই কে প্রেস কনফারেন্স টাইমনি আনি বাবু জমিদার আং বাহাই তংমানি সমস্ত কক সামনে ব মিনিস্টারিং এ সিনিস কাম্পানি ব্যাংক ব্যালেন্স বসে চাও বসে অ্যাসেপ্ট হগা তাঙ্গে নে মিনিস্টার মান পরে বা বরবর ও নক সাকাবা নে মিনিস্টার মান পরে বা অরো জায়গা পাইকেবা কাবন সাকা নং তাঙ্গে পাইলে আসে জমিদার বসে আসে রাঙ্গাকে কাজে এই সমস্ত কক তো অ্যাকাউন্টেবল বসে আवन বই থাকি সাকাবলে তুরেন মান পসা বোদা সিকাং বিশালগড় জেলাও থানায় না সাবো জেলাও থানায় আবো তো জনগণ নুগুই দङ আর বড় জবরদস্ত ভাবে
party power tong hone borok jodi power misuse khane musungo বা অন্যভাবে খাইলে মুসুক কাউকে পাবর রাজন মানে জনগণ থানিব আমন বাকে আগামী দিন বড় কাহাম করে বন আনসার না এডিসি ইলেকশন তে 2 মাস পরে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইয়া বন নিজেকে ট্রাভেল বলে মিনিস্টার সালচাপন চির কক কক সে এবলিব ভিলেজ কমিটি ইলেকশন মাখলে 90% ডেভেলপ খানেন বাকে নি নাই তাঙ্গে বড় ইলেকশন খাইলিয়া ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তো একদম সিনি গ্রাসরুট দিনি যে গভর্নমেন্ট হ্যাঁ আর গভর্নমেন্ট যেটা লোকাল বডি গভর্নমেন্ট আপনার তাঙ্গে বড় obstacle খাইতে গতাঙ্গে আপনো বড় হিন্ড্রেন্স খাইতে গতাম সাহস করি কি ইলেকশন খাইনে নি একা তো অরো পরিষ্কার যে বড় বুসুক জরুতে ত্রিপুরাসন হামজাক বড় বুসুক এডিশন হামজাক বুসুক ত্রিপুরাসন হামজাক অব একটা মন সামঙ্গ ন বুঝু এরপরে দাবো ইলেকশন ও ইলেকশন গাঙ্গ বড় কাহামনি শিউ যে ইলেকশন বড় জিদিয়া বড় যে থাংনাই এডিসি ইলেকশন যেটা 9+1 1 তো অলরেডি সিন থানি পাইবে কিয়া বড় দাবো 8+1 কারসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবো তাই 8 জন বড় টঙ্গ আবো বড় তা মানে চেন খুবই চানাই চিনি গাও বড় হিঙ্গাকে আবো বড় তাই 2 মাসে বড় নর নাই মানে একদম বড় বড় মনে এগেন্স্ট থাঙ্গনি আবো নর বুট দিবিসি কোন নাই আচ্ছা স্যার কাইসা কুইশন হাস্তেরে লোকরক যারা এডিসিও বুট দুই ফাইরক তাবক সাই দङ ত্রিপুরাসে একট মাই আইगा जों तै बुट दिया সামনে বুট রিয়া মানে বুট দিলিয়া যদি বিজেপি এলাইন থাকা কাদা মুংসাসে মাই আইगा তাবো 2 বছর তকা ত্রিপুরাসে একট কিন্তু তাবো মায়াখো যেহেতু নক অ্যাসেম্বলি ন এক বড় বই কথা যাক তাবো এডিসিও ন কথাই যদি ক্লিয়ার ইয়েস বুঝিকা কথাই ভাষা খাঙ্কা सोंनर न बुट दिया दुरी एकट मा खांका सि बुट नाय सामाने लक ত্রিপুরাসা सिंगरो बर्ड्स एक्सटिंक्शन का सिंगरो माइनॉरिटी का सिन ओन लैंड सिन नेटिव लैंड सिन ओन हाव काबो नि बिसिंगरो सिं तिनि सिनि सानमुं नायमंका स्टेटहुड एर बिसिंगो सिनि विभिन्न डेमोक्रेसी नि मूवमेंट नि बिसिं तिनाय बुबुकरा যখন আনটু ডেট হাঙ্গার স্ট্রাইক খানেন বাগেনাই বর্মুরাও আন্দোলন থাকিয়া তখনে দিল্লি থেকে নি ফোন ফাইও সাও ফোন খাই ফোন মিনিস্টার আবো কি দাবো তিনি প্রেজেন্ট যে চিফ মিনিস্টার নি পার্টি নি हायर अब इंडियन नेता हेदबा बर पार्टी नो बीजेपी नो होम मिनिस्टर टमले ना अमित शाह प्राइम मिनिस्टर नंका नि तमनाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी बर लिडारशिप दाबो देश सरकार के स्वयं दिल्ली থেকে ফোন ফাইনাই ববগ্রা দিল্লিও থাঙ্গিনে চিফ মিনিস্টার স্বয়ং ব প্রেজেন্ট দङ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ বাবু দङ তাই কেসা মন্ত্রী দङ সুব্রতচরণ নওয়াটিয়া তাই সিনি ববগ্রা এন্ড সিনি আদার্স লিডারস দङ এইভাবে দিল্লিও হোম মিনিস্টার নি যে নট লগন যে অ ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট যেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বা সিন্দাও ত্রিপ্রাসা একট হনো আবং স্বয়ং দেশ হোম মিনিস্টার বনি যে প্রেস মিডিয়া পাইনাই ব ব্রিফ খাইকা যে অমাহাইকা সেটেল কা মোমো সার্টেন পয়েন্ট তৈনে মোমো ডিমান্ড তৈনে মোমো পয়েন্ট আজা কাবারনকা কিন্তু আ জিনিসও বুবুকরা থাংমানি তরং ডিরেকশন থাঙ্গি নাই এগ্রিমেন্ট ইয়া দেশত যে পার্টি তিনি বিজেপি খানা জনতা দল তাইনদনি যে কোনো পার্টি বা কংগ্রেস মনকা যে পার্টি দङ আবো বাইনো जोंता आन्दोलन खाइबलेना आबो पाव सानबो केतो जोंतो सिस्टेम तिनो सिनि बुबग्रा थांगिनाय एग्रीमेंट थांगा किन्तु सेई एग्रीमेंट फुलफिल खाइले साबा आबो त सिनि विकास बाबु सुनि दलनबले बत बरस दाव खिपुर सुदि केबन दंले बनिति दिलियो थांगि साव जे सुनो बीजेपी नो बुट रुइने एडिसियो पारो तुबे एसाक पर्यंत 125 अमेंडमेंट रिया आबुति को बीजेपी नो पावर बीजेपी তিনি और त्रिपुरा 2 टाइम्स दाबो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हाइगा 2018 ना कैसा 2023 हो कैसा बरो न बुट रखा आबन सेकंड तो बरो कॉक सामनी तबमा बरो स्टूडेंट्स का मैनिफेस्टो तो आबन विजन डॉक्यूमेंट तो आबन बरो कैसे पन अक्रो के पालन करे के सब ताताल कॉक से रासन खलाई दोगा के सब सिनी त्रिपुरा सने डेवलप करने बगे बाधा खलाई दोगा बा सिनी अंको मुथागी तो का डेवलपमेंट आबो तो बरो सुसे गाबर अगन बुट की सगरिसे नाय ओ बीजेपी दल दा बस कांगो ना तंगमंग नो एडिसि चंबरे फाय ननि एकट न रनाय न सोंनो बय एला जों दिखि खांग न अंनाय गाम सिसार आबन बेफोर सिनि पार्टी पॉलिसी मेकिंग बॉडी दङ बुबुग्रानि लीडरशिप जों आबो टाइम टू टाइम एग्जामिन खाइनाय सिनि उनको वो बाहायनाय किंतु बीजेपी रो ऑलरेडी से साइड गबले सिंगे आटा दिंया गे जोंताम सारन जो बरस आटा दिंयानि साइड दङ गे जोंता आटा प्रश्न फाया जोंनि मान थायका जों बीजेपी बाय दाबो एग्रीमेंट थां माने बर पार्टी पावर दङ जों बांग्लादेश थाङि चुक्तिया पाकिस्तान थाङि बो अमेरिका थाङि बोया खुद भारतवर्ष बा चिनि इंडियन गवर्नमेंट बाय जों एग्रीमेंट दङ अब राइट डायरेक्शन किंतु दाबो इम्प्लीमेंट खायाके आ रेस्पॉन्सिबिलिटी चिनि बुबुग्रानि थानि फाया आ रेस्पॉन्सिबिलिटी का बीजेपी दल बा जे पार्टी इन पावर एट सेंटर
তাই স্টেট বড় বাহানো সিনি ত্রিপুরাসনি ডেভেলপমেন্ট নাইয়া অবশ্যই প্রমাণ নতো